okay. Kuan. Rate na ko. Kuan. 10 out of 10. Perfect mo good. Perfect. Nangutan ako nimo nag-link ko nung igad kita unsa ka naka-follow ka wala? Wala. Pero tagaan tigag chance nga makadaog. I hope makadaog karon. For 300 plus libre tupi okay ra nimo. Oo, okay ra kayo. Ready na ba ka? Ready na. Guys, atong ipailila to ang challenger karon kasi kay ngani mo. Si Mio. M-I-O. Mayo, igagaw ni Garcia guys. Tanawang dagwayo. Alright, dinawang lang nga na. Ready na ba ka? Ready na kayo. Okay. Pangutan na, pila yung sa kamot. Yoga. Oy, okay. And 5, 4, 3, 43. 43. Sure na ka na? Dili ba? Okay, sure mo. Kuan. 33. Sure na dyan na. Sure na. Last na. Plus 200 or 500. Kuan lang. 37. Sure na ka na? Oh, sure na. Hindi ka kumain na. Di na ako. What if mo add ko 200 for 700? No. Kuan. 38. Sure na siguro na, 38. Oh, 38. 700 plus 300 for 1,000. Lo. One na. Sure na. Pinaka-sure na. Pila ito? 38. Wala ta kay ba og pilay soda niya pareha pero kita ganti ang chance. Ug unsay final answer? Final answer na. Pila? 38. 38 final answer. 38. So pila reward gani mo? Kuan. 38 700? 1K. 1K? Yeah, free haircut. Okay. 38. Ato ablihan in 2 1 38. Lo. No. Lagyan mo lang. 40, 50. Gono. Kapil mo sa 50. 50 mo bro. Kuan ra. Goods ra. Shakoy.